batupandishia bunga. Meka ilikuwa mu 3300. Na meka wanapandisha meka 10000 francs. Tukufe na malaria, tukufe tena na njala juu ya nini? Ils se sont soulevés cet après-midi, c'est Louchoua, contre cette hausse sensible du prix des farines de maïs. Un sac de 25 kg est passé de 30 000 francs à 130 000 francs au soir de ce jeudi 19 mars 2020. Mambo ya bunga leo tunabakia mkushanga. Bushiku president ndio alitangaza malaria ya corona. Sasa mubei ishi tulishikia leme tulamuke busubuhi. Tuulize bunga tunakuta busubuhi mfuko ulikuwa na 60,000. Bakusema 11h mfuko nafika na 80,000. Bakusema 13h mfuko 90,000. Isa 17h mfuko kwa 130. Sasa tutaishi je? Tunataka kufa malaria wala tunataka kufa njala? Bunga bunapanda be maposibilite hainako betu manyama tuko nayo abatuuze. Sasa tutafanya nini? Bakuba ba mukini batoneko batushushie bunga bei. Baba bambe kusuri bunga bushiko bei. Tena baba nafanya hivi. Bana beba bile byakule bya mangulube bile tunadisha mangulube. Bana bichanga mubunga bana ushisha nabyo batu. Sasa bili bunaletea batu malari tumbo eko na vimba. Sasa finalement tutafikia wapi? Chini lufu tunataka kufanya malaria nya yafika. Mimi tunataka kufanya njala na batoto. Hapa tu tutafanya nini na twende wapi? Bakuba ba inchi batuangalilie ko bunga bushike bei. Juu malaria yafika. Mchele banasema mfuko 65,000, vere 400. Leo tangia busubuhi wanafatu leo hii bei, kesho hii bei. Sasa uniambi kesho tutoza bunga na 20,000 na 20,000 francs bekechi. Bunga meka inaanza musimili. Bunapanda hivi makenzi ya bunga unapanda 10,000. 10,000 tutaishe je? Tutaishi mchele meka ya malaki 6,000 francs. Mundu 7,500 bato muntu abatoto 5 ataishi je? Malaria yingie. Tutakufulwa malaria ou bien l'anjala. Tout le monde est mécontent de cette flambée des prix des farines de maïs sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Cette hausse handicape le panier de la ménagère. Hapa sasa bunga 85. Leo masete. Ndio sema mwadwana hapunga dwana kuna kuzambi. Papa mwa hapa sasa papa mwa na pesa ya bunga. Arera ya 85 bila kukupa ndani hapa sasa. Mimi niko na batoto 10, mbale batoto 10. Bunga 13,000. Sasa bale batoto tena nabo wapi na malaria yafika? Niko lokatere. Sasa taishi je na batoto batushushie bunga bei. Tutulala ni nzala ni bana mkatani mukikasabi hata bana shikiyaka. Ni nzala tunakufa nzala mkatanga dada. Déjà cet après-midi au marché Zambia par exemple, les agents de l'ordre ont arrêté certains commerçants qui ont dépassé les bornes en mettant le sac de farine à 130 000 francs congolais. Sheye tulikuwa mkasumbalesa jana bunga champion 33 hii ya bule hii ma 30. Sasa nije journée ya jana leo inakuya musa 1130. Shetu kuna watoto 20 watoto watakura je kunyumba. Gouvernement ituangalie mambo ya bunga kasumbalesa bunga buna bei ni njo muko bei banafanshia mo bena cheza na esprit ya benye ba chef ba yetu Kongo bashusha ko bunga bei shetu tuwezi kwanza kuhangaika kwenda kasumbalesa tunakuta bei moins cher banakuya umu asema bunga 130 150 meka sumbalesa bunga buko champion yuko na 33,000 banza kubafunga ndio shetu tutaweza kufa na njala. Beaucoup de commerçants ont réalisé frauduleusement les bénéfices au cours de la journée en triplant le prix des sacs de farine au Raka Sumbalesa. Les sacs de farine gardent toujours le prix normal de 30 000 francs congolais.
Journée ya leo watu wanawina mfuko leo ise kuna 130,000. Hivi watu wanauza jua kusema tuweke stoki munyumba. Sasa shibe hatuna possibilité tutaishi je? Le souhait de tous les Louchois demeure celui de voir, hors état de nuire, tous les commerçants récalcitrants qui s'adonnent à cette hausse vertigineuse et inexplicable des prix des produits alimentaires de première nécessité comme la farine de maïs.